ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सूबा सिंध में तरक्की का जो सफ़र है किस कदर है, यहाँ पे जो स्कूलों की जो इमारतें हैं वो किस कदर बन रही हैं। मॉडल स्कूल का क़याम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में था, वो कितने स्कूल बन गए और कितने बाकी हैं। क्या उन स्कूलों में टीचर्स हैं, क्या उन स्कूलों में वॉशरूम्स और तमाम जो कलर और जो तज़ीन व आराइश के काम है वो हो रहे हैं। मोहतरमा मुसरत साहिबा, अगर मैं सिंध के दूसरे शहरों की बात ना करूं और अगर कराची के मुज़ाफ़ाती जो इलाके हैं, चाहे औरंगी है चाहे कोरंगी के कुछ यूसीज़ हैं, अगर हम उधर भी जाएं तो मुख्तलिफ TCF और इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पर तो स्कूल अच्छे में कुछ मतलब अच्छी हालत में नज़र आते हैं, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं वो अभी भी मतलब कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं। साजिद, जहाँ आपने TCF की बात की तो उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट बजट देती है। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट बजट नहीं देती है, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट बजट देती है। जहाँ तक आपने कहा है कि यहाँ पे भी अगर वो मुलाजमीन जो गोश्त मुलाजमीन थे या जिन्होंने जॉब्स जिन्होंने क्रिएट की जॉब पे नहीं आते थे, तो जो थे वजीर तालीम थे, उन्होंने पहली दफ़ा इतना हुआ कि उन्हें बाहर निकाला, उनकी जॉब्स को ख़त्म किया। इसलिए ख़त्म किया कि जब वो नहीं आ रहे तो बच्चों का लॉस हो रहा है। प्लस ऐसे स्कूल भी थे, बिल्कुल हम एडमिट करते हैं कि जो स्कूल तो थे, स्टाफ भी था, लेकिन वो आने का नाम नहीं लेते थे, तो उनको भी मर्ज करके जो नियरेस्ट स्कूल था और उनका स्टाफ को मर्ज किया गया। बिल्कुल हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि जी हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके में गए, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि बच्चियों के लिए पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने बच्चियों के लिए वुमेन कैडेट स्कूल और कॉलेज का जो ना इनेकाद किया है। कहाँ पर कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें, इसको लड़काना के अंदर ही है, आसफा बीबी के नाम से हुआ है और कैडेट स्कूल बना है और ये पहला कैडेट स्कूल है जिसको सिंध गवर्नमेंट रन कर रही है। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि UC लेवल पे या फलां लेवल पे आप जहाँ जहाँ चले जाएं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चाहे इनसे पहले के थे या अभी सईद गनी साहब हैं, हर स्कूल में वो स्कूल या कॉलेज की असेंबली से पहले जाके पहुंच के और उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई भी है और आपको नज़र भी आएगी। और ये पहला देखिए एजुकेशन के अंदर आप देखें कि जो टीचर्स हजरात थे नहीं आते थे तो पता ही नहीं चलता था, तो उनको पाबंद किया गया कि वो स्कूल में आएंगे। एजुकेशन का मेयार है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल को बुक्स दी गई है, यूनिफॉर्म दिए गए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया गया। और मैट्रिक तक जो है ना या इंटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। और पहला सूबा सिंध है जिसने जो बच्चे टॉप पोजीशन में होते थे या A+ ग्रेड लेते थे तो उन्हें मैट्रिक पे भी वजीफा दिए गए बाकायदा। तो कोई और तो नहीं कर रहा है ना, और अगर कर रहे हैं तो ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये पब्लिक का हम पर एतमाद है, हम पब्लिक को डिलीवर कर रहे हैं। 18th अमेंडमेंट अभी आप कह रही थी कि हम खुद मुख्तार है सूबा, लेकिन यकसा तालीम का जो एक मंशूर और एक ख्वाब लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है हुकूमत में, तो पुलिस रिफॉर्म होगा, एजुकेशन रिफॉर्म होगा। अब एजुकेशन रिफॉर्म में यकसा तालीम, गरीब और अमीर का बच्चा एक ही तालीम हासिल करेगा। तो जब आपकी सूबे में हुकूमत है, ये प्रपोजल आपकी तरफ भी आना है और अप्रैल में ही PM साहब ने ऐलान किया है, तो कैसे देख रही है फिर ये जो गरीब और अमीर का बच्चा तालीम यकसा, कैसे इसमें आप एक पेज पे आएंगे कम से कम? देखिए मैं बताऊं आपको कि जब तमाम तो खान साहब शोशे तो बहुत छोड़ देते हैं, अगर अच्छा इकदाम करना चाहेंगे तो यकीनन हम अच्छे इकदाम का साथ देंगे। हमें तो ऐसा कोई एतराज़ नहीं होगा कि हम बेहतर अंदाज में ना जाएं। उनसे पहले भी कोविड के दरमियान भी अगर कहा गया है तो जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर होते थे तो बढ़ चढ़कर सईद गनी साहब ने कहा कि आप लोग जो निचले तबके के स्कूल्स हैं या स्कूल मालकान हैं तो उन्हें ज़ीरो उस पे बजट पे आप इनको कर्जे दें ताकि ये स्कूल जो है ना दोबारा से अपनी अच्छी पोजीशन पे आ सके और जो बच्चे हैं वो तालीम से मुस्तफीद हों और जो एजुकेशनिस्ट हैं या स्कूल टीचर्स हैं उन्हें भी फायदा हासिल हो। लेकिन उस पर किसी ने कोई असर नहीं लिया, कोई, क्योंकि तो देखो वफाकी हुकूमत का मोहतरमा अक्सर एक रवैया
دیکھتے ہیں ہم کہ وہ الزام چلے اگر آپ پر لگاتے ہیں 18th امنڈمنٹ کے بعد تو کم از کم آپ اس کی تردید تو کریں. آپ کے پاس اگر پرپوزل آتا ہے یکساں تعلیم کا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ بچوں کی فیوچر. اور مجھے بتا دیں, چلیں جی ہم برے صحیح کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان میں ان کی الائنس کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, چلیں ہم برے صحیح, سندھ گورنمنٹ ہی بری صحیح, وہاں پہ کیا انہوں نے یہ تینوں صوبوں کے اندر اقدامات کر لیے؟ چلیں جی بقول ان کے ہم نے ان کو روک لیا, اگر وہاں اقدامات کر لیے تو پھر ہم برے. اگر آپ کے صوبے میں یہ پرپوزل آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو خوشائن اور خیر مقدم دیکھیں, میں نے کہا کہ جب وہ اپنے صوبوں میں اس کا امپلیمنٹ کر لیں تو بالکل اگر بہتر ہوتا ہے. اور ہماری جو کابینہ کے لوگ ہیں مشاورت, جب مشاورت کی جائے گی, یہ تو اس وقت کی بات ہے نا, جب مشاورت کی جائے گی بہتر ہوگا تو یقیناً میں نے پہلے کہہ دیا ہم عوام کی فلاح چاہتے ہیں, ہماری اپنی کوئی ذاتی ضد اور انا نہیں ہے, ہم خان صاحب کی طرح انا اور ضد والے لوگ نہیں ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں پروگرام, کیونکہ اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تھر میں مسلسل آپ لوگوں کا ایک توجہ آپ کی دیکھی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ سڑکیں بھی وہاں بن رہی تھیں, کنویں بھی آپ لوگ کھدوا رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو جو پانی ہے وہ بھی اچھا مل سکے. تو ابھی بھی وہاں پہ کچھ ایسی شکایت ہے کہ وبائی مرض نے وہاں پہ جنم لیا ہے, اور جو بھوک اور جو اشیاء خوردنوش کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ ابھی بھی وہاں پہ مختلف این جی اوز تو ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کا کوئی وہاں پہ کوئی ایسا پروجیکٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ کا ہاسپٹل آپ دیکھ لیجئے, این آئی سی وی ڈی دیکھ لیجئے, یہ تھر میں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اب آپ دیکھ لیں, آپ نے کہا کہ وہاں پانی کی سہولتیں موجود ہیں, وہاں بجلی کے لیے مخصوص لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں انہیں اگر دیا گیا تو اس میں 50% ڈسکاؤنٹ سندھ گورنمنٹ نہیں دیا ہے. اگر وہاں کی کوئی خاتون ہے تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھر سے کرشنا کولی کو لاتی ہے تاکہ وہ سینٹ میں جائے اور ان کے احساس محرومی ختم ہو اور جا کے لیجسلیشن کر سکے اپنے لوگوں کے لیے. تھر کے اندر ہی خاتون ٹریکٹر چلا رہی ہے, خاتون ٹرک چلا رہی ہے, وہ ساری اویئرنیس وہاں کالج کا ہونا, یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. این آئی سی وی ڈی ٹھیک ہے, بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور اس طرح کے پروجیکٹ ہر چھوٹے ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں ہونے چاہیے. لیکن ابھی بھی آپ چلے جائیں جو اس طرح کے ہاسپٹل ہیں, جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں جن کو آپ رن کرتے ہیں, جو آپ کی تحویل میں, وہاں پہ ادویات کی ابھی بھی کمی ہے. وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس دوائی نہیں, آپ جائیں باہر سے لیں. اور ایک غریب انسان جو ایک ڈیلی ویجز کا ملازم ہے وہ دوائی کہاں سے لے؟ اچھا چلیں جی, آپ اس پہ تو کہہ رہے ہیں یہاں سے لیں. یہی پنجاب کے اندر ان کی جو منسٹر ہیں, ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے کیا کیا اور مجھے بتایا انہوں نے وہاں کیا اقدامات کیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اوپر ہی جو ہے نا انہوں نے اس کی فی مقرر کر دی. وہاں پہ تو کوئی نہ بولا, ہم نے تو فری آف کاسٹ دیا, فری آف کاسٹ, ہم نے فری آف کاسٹ میڈیسن فری آف کاسٹ ہے, تمام فیسلٹیز فری آف کاسٹ ہیں. ایون کہ کووڈ کے اندر ہم لوگوں نے اگر ٹیسٹ بھی کروائے تو فری آف کاسٹ کروائے. تو یہ چیز نہیں کہی جا سکتی کہ سندھ گورنمنٹ دیکھیں اگر ڈیلیور کر رہی ہے اپنے عوام کو دے رہی ہے تو اس کا وہ آؤٹ پٹ دے رہی ہے. تھرڈ ٹائم جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اقتدار ملا, اور پہلے سے زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس پارلیمنٹیرین آئے ہیں. گدڑ سنگھی کوئی ایسا فارمولا کہ آپ بالکل ہمارے پاس گدڑ سنگھی ہے. وہ گدڑ سنگھی کیا ہے؟ عوام کی خدمت کرنا. ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور وہی خدمت کا جو صلہ ہمیں ملتا ہے وہی گدڑ سنگھی ہے ہمارے پاس. کراچی کی عوام وہ صلہ آپ کو نہیں شاید دے رہی؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ابھی پہلے تو ٹھپا مافیا ہوتا تھا, اس میں آپ کی میری ہم کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کے دیکھیں اگر وہ تو خیر سلیکٹڈ ہوئے ہیں, اس میں تو وہ سب کو نظر آ ہی رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جب ان کی گورنمنٹ 2 سال 2.5 سال اگر رہ چکی ہے تو اس وقت جو بھی ابھی الیکشن ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن ہوئے, تو ان ضمنی الیکشن میں دیکھیں شہری علاقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین انداز سے ون کیا ہے اور ان کو بتایا ہے. اور جو کہتے تھے نا کہ شہری لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, آپ دیکھیں کہ بہترین ہمیں ووٹ وہاں سے ملا اور یہ برے طریقے سے وہاں سے ہارے. NA 249 پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کتنے پر امید ہیں اس سیٹ سے آپ لوگ؟ انشاءاللہ جو وہاں پہ ڈرامے باز تھا وہ تو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کی شعبدے بازیاں وہاں کے حلقے والوں نے بھی دیکھی ہیں, اور میں اپنے رب سے اور اپنی عوام سے 100% امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. چلیں, کیا میسج دیں گی آنے والی یوتھ کو,
आने वाले नौजवानों को कि किस तरह इस मुल्क मिल्लत की खिदमत में अपना हिस्सा डालें बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले तो मैं अपनी यूथ को ये कहती हूँ कि ये जो मतलब सोशल मीडिया पे गालियों का कल्चर है उसको खत्म कर दें, ठीक है ना। पॉजिटिव बात करें, चाहे वो किसी भी जमात के लिए हो। एक चीज तो ये कर लें आप लोग। और दूसरा, अगर कलाम के लिए माजरत, इसमें अगर मैं आपको डिस्टर्ब किया, आपने एक बहुत ऐसी बात की कि मेरे मतलब दिल से एक आवाज आई। आपने कहा कि सोशल मीडिया और मतलब इस गुरेज किया जाए इस तरह की लैंग्वेज से, लेकिन आप भी की तमाम जमातों के जो पॉलिटिशियन हैं, आपने देखा कि शहबाज गिल के ऊपर अंडे फेंके गए, उन पे इंक गिराई गई, वजीर आजम के मोमिन खुसूसी। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, मैं किसी की बात नहीं कह रही हूँ। इस किस्म का कल्चर किसी भी पार्टी से हो या किसी भी शख्स के साथ हो, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचेंगे, शहबाज गिल साहब जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है, वो अगर अवाम में जाता है, देखिए वहां पे सिर्फ किसी सॉरी टू से कि जमात के लोग नहीं थे, मिली जुली आवाम थी। अगर वहां पे उनके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया तो फिर ये पीटीआई के जो मेरे दोस्त हैं, अगर इनके जो सिलेक्टेड एमपीए या एमएनएस जाएंगे तो फिर उनका आवाम क्या हाल करेगी, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जब शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब साहिबा पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब देना होगा, तो ये कहीं वो जवाब तो नहीं था? नहीं, देखिए मैं उनकी बातों की जवाब दे नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगी कि जो हम लोग ग्रास रूट से एक ही तरबियत सीखते आए कि आपने अपने बड़ों का एहतराम करना है, ठीक है। तो देखिए, खाकान अब्बासी हो या मरियम औरंगजेब साहिबा हो, मरियम औरंगजेब एक औरत थी, और औरत जो है ना सबकी माँ बहनें सांझी होती हैं, और इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की गलीज जुबान उसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और हम मुल्क में दुनिया भर में जग हसाई कर रहे हैं कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हम उसको अगर अंडे या जूते या टमाटर व्हाटएवर कुछ भी मारेंगे तो जग हसाई होगी। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।